अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो, खुश हो? राजधानी की कहानी सफ़र करने पे इस्लामाबाद का मेरे नाल रहो तो मैं राजधानी की कहानी भी दसना जुला तो सफ़र भी करेंगे जी। राजधानी की कहानी के सब तो पहले मौसम का हाल हवीला करेंगे होने मौसम का तस्करा। मौसम गर्मी का है। गर्मी जी है अज भी अपने उरूज के उत्ते है। हाड़ महीना जड़ा है पुछदा पे वक्त बाकी जो गर्मी है कितना। बाकी इस्लामाबाद के अज कौमी असैंबली का इजलास भी है ते नाल सुप्रीम कोर्ट के जोड़े अहम तरीन केसिस हैं उन्होंने समात भी जारी है। खास तौर पर जोड़ा सुन्नी इतिहाद कौंसल की मखसूस नशिस्तें के हवाले नाल सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके उत्ते नज़रसानी दरखास्तें की समात जारी है। सुन्नी इतिहाद कौंसल के वकील फैसल सिद्दीकी कल अपने दलाइल मुकम्मल किए हैं। अज की कार्रवाई क्या हो सी, क्या दलाइल सामने आंदे तो आईनी बेंच के जजिस उन्होंने दलाइल के उत्ते क्या सवाल पुट करेंदन, ये सारिया खबर तो शाम को मेरे साथ हुण आते हैं। भी अहम खबर जी है अमरीका की राजधानी जो अमरीका की राजधानी तवज्जो की मरकज़ दो वजूहात की वजह से है। एक तो कल G7 मुल्कों के इजलास छोड़ के डोनाल्ड ट्रंप पहुँचे हैं अमरीका पहुँच के उन्होंने कौमी सलामती कमेटी के इजलास के शिरकत की है तो उनके बाद अहम फैसले मुतवक्के हैं। वो अमरीका की तरफों जोड़े अहम तरीन फैसले की तवक्को की वेंदी पई कि शायद कुछ मीडिया आउटलैट्स ते सोशल मीडिया के उत्ते ई तरह के तजज़िये तबसरे भी हैं कि शायद अमरीका जोड़ा है ईरान की जंग के विच अज खुद शरीक थी होने वेंदा पे। हाली तक ये फैसला सामने नहीं आया। अलबत्त अमरीका के विच आवाज़ां उठन पै गए। बर्नी सैंडर्स ते बाकी जोड़े अमरीका के मारूफ लोग हैं सियासतदान हैं वो जोड़ा है ई गाल के उत्ते जोर देने पैन के सदर दे कोलों कोई इख्तियार कोई नहीं जो वो अज खुद अमरीका को कई नवी जंग दे विच मुलविस करे धकेल देवे। ये इख्तियार ये पावर कांग्रेस के कोलों है। अमेरिकन कांग्रेस जोड़ा है फैसला कर सकती है। सदर अज खुद ई तरह का कोई फैसला नहीं कर सकता। ई हवाले नाल बर्नी सैंडर्स का जोड़ा है बयान भी सामने आ। उन्होंने आख्या कि इख्तियार सदर के कोलों कई सूरत कह नहीं कि वो जंग के विच अस खुद शरीक थी बने। इन तो इलावा जनाब डोनाल्ड ट्रंप जोड़ा है कलो का ट्विटर से एक्टिव आ अपनी जी ट्रुथ सोशल उन्होंने वैबसाइट अपना बनाई हुई है समाजी राबते की उनके उत्ते बयान हैं जो साकू पत्ते के ईरानी सुप्रीम लीडर कितना लुके पैन। असा ईरानी सुप्रीम लीडर को मरेंदे नहीं से लेकिन सारा सब खत्म थी वेंदे। ये जनाब खबर हैं बल ये खबर भी है कि रात इसराइल ने ईरान के उत्ते तहरान से वार किए ते ईरान ने इसराइल के मुख्तलिफ शहरों के मिसाइल हमले किए। ये सिलसिला वक्फे के नाल जारी सारी है। इसराइल ने ये भी बल्कि ईरान की तरफों ये एक दावा सामने आया जो इसराइल ईरान के उत्ते साइबर हमले भी शुरू कर दिते। ईरानी नेशनल साइबर सिक्योरिटी कमांड दावा किए जो इसराइल वसी पैमाने पर साइबर जंग शुरू की है ते इसराइल को ई जंग दे विच भी असा शिकस्त जिसू असा सामना करे सू। इस तो इलावा ईरान के मिसाइलों ने इसराइल के जौहरी मरकज़ को भी निशाना बनाए। अमरीकी टीवी ने भी जोड़ा है ये रिपोर्ट की थे मोसाद के हवाले नाल भी आ कि मोसाद के भी दफातर को निशाना बनाया गया। एक भी कन्फर्म किया मगरबी मीडिया ने कि ईरान ने इसराइल के जो खुफिया इदारा है मोसाद उनके दफातर को निशाना बनाए।
بھی خبر یہ بھی یہ حوالے نال ہے جو ایران اسرائیل کشیدگی دے حوالے نال امریکہ مزید لڑاکا طیارے مشرق وسطی روانہ کیتن. خبر ایجنسی یہ دعویٰ بھی کیتے کہ امریکہ مشرق وسطی پہلے تو موجود جڑے فضائی اثاثے ہیں انہاں دے وچ جڑا ہے توسیع کرنا پے اپنی جڑی طاقت ہے وہ بدھیندا پے. متوقع شمولیت شاید تھی سکتی ہے جنگ دے وچ امریکہ دی آس خود. یہ جناب خبر ہے دوجا ترکی دے صدر امیر قطر نال ٹیلی فونک رابطہ کیتے. ترک صدر نیتن یاہو کو مشرق وسطی دی سلامتی کیتے خطرہ قرار دیتے. ترک صدر آکھے جو تشدد دے این سلسلے کو ختم کرنے واسطے کوششاں تیز کرنے پوسن تے ساکوں چپ نہیں رامنا. تشدد دے خاتمے واسطے قیام امن واسطے اپنے کوششاں جاری رکھنے. نیتن یاہو ایک باری ول ثابت کیتے جو او خطے دی سلامتی کیتے سب تو وڈا خطرہ ہے. یہ جناب نیتن یاہو دے حوالے نال ترک صدر دا بیان ہے. ایک بیا بیان کل جڑا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے فرانسیسی صدر دے بارے دسیا کہ جڑ ویلے انہوں نے یہ گال کی تھی کہ فرانسیسی صدر کو کوئی پتہ کہ نہیں کہ میں اجلاس چھوڑ کے کیوں پیا وینا, شاید میں سیز فائر واسطے وینا پیا کیونکہ کئی گال دا پتہ نہیں ہوتا. تو اندر رد عمل دے وچ اج فرانسیسی صدر دا ایک بیان بھی ہے. فرانسیسی صدر آکھے جو لگدے ٹرمپ دا کل دی نسبت اج ایران دے حوالے نال موقف وٹیج گئے. ایران دے وچ حکومت دی تبدیلی کیتے فوجی طاقت دا استعمال سب تو وڈی غلطی ہو سی. ساڈا ماننا ہے اساں منیندے ہیں جو ایران نال ایک باری ول مذاکرات تو آمنا چاہیے. یہ گال فرانسیسی صدر آکھی ہے. میں یہ بھی سمجھدا جو ڈونلڈ ٹرمپ ایران دے ہوتے اپنے بیانات دے ذریعے دباؤ پاون کی کوشش کریں دے پہ. یہ گال بھی فرانسیسی صدر نے جڑا ہے کی تھی ہے. امریکہ نے اپنے شہریاں دے کیتے ٹریول ایڈوائزری بھی جاری کر دیتی ہے. ترجمان امریکی محکمہ خارجے آکھے جو امریکی شہری کہیں صورت بھی ایران دا سفر نہ کرن. امریکی شہری عراق دے سفر تو بھی گریز کرن تے ساری پہلی ترجیح دنیا بھر دے وچ امریکیاں دی حفاظت ہے. امریکی محکمہ خارجہ دے ترجمان آکھے جو مشرق وسطی امریکی شہریاں کیتے مڈل ایسٹ ٹاسک فورس بنا دیتی گئی ہے. ٹیمی بروس اے بھی آکھے جو جنگ زدہ علاقے دے وچ امریکی شہریاں دا تحفظ یقینی بناون ساری اولین ذمہ داری ہے. امریکی شہری ضروری سفر کیتے کہیں بھی سفارت خانے نال رابطہ کر سکتے ہیں. امریکہ دنیا وچ امن چاہدے مسائل دا حل صرف مذاکرات کے ذریعے چاہتے ہیں. یہ بھی امریکی محکمہ خارجہ دے بیان دے وتے یہ گل سامنے آئی ہے. نال یہ بھی آکھی جو کل کیف دے وچ جڑا روسی حملہ تھا یوکرین دا شہر کیف ان امریکی حملے دے وچ ایک امریکی دے ہلاک تھیون دی تصدیق بھی امریکی محکمہ خارجہ کیتی ہے. ایرانی میڈیا ایک خبر یہ دیتی ہے جو ایران دے بوشر پاور پلانٹ دے قریب حساس علاقے دے وچ ویڈیو بناون والا ایک غیر ملکی گرفتار کر لیا گیا. یہ جناب خبر ہے. تے بھی خبر جناب امریکی اعتراض کے بعد کینیڈا یوکرین جنگ دے حوالے نال G7 دا مشترکہ بیان جاری نہ کرن دا فیصلہ کیتے. یہ بھی ایک اہم پیش رفت ہے. اس کے علاوہ جناب ایک بھی خبر پاکستان دے حوالے نال یہ ہے کہ پاکستان دے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر دی اج امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نال ملاقات متوقع ہے. یہ ملاقات ہے بلکہ طے تھی چکی ہے. یہ ملاقات بند کمرہ ملاقات ہو سی. یہ ملاقات دے حوالے نال بہت سارے توقعات بہت سارا گالی چلدیاں پین پاکستان دے وچ بھی تے باقی جہیں دے وچ. یہ ملاقات دا کیا نتیجہ نکل دے کیا گال بات تھی ہے یہ تو آپ کو جو ہی اپڈیٹ بھی آ سی حوالے نال. اس تو علاوہ ایران وچ پھسے پاکستانیوں کو
گین کے PIA دی پہلی خصوصی پرواز اشکاباد تو اسلام آباد پہنچ گئی ہے ایران چوں خصوصی پرواز PK 9552 دے ذریعے 107 پاکستانی وطن واپس پہنچے. ایرانی فضائی حدود دی بندش دے باعث ایران تو پاکستانی شہری ترکمانستان دے شہر اشکاباد پہنچے ہیں. قومی ایئر لائن کی ایک خصوصی پرواز حکومت پاکستان دی ہدایت میں روانہ تھی ہے. مشکل گھڑی ایئر لائن اپنی خدمات فراہم کرندہ راسی تے کئی دہائیاں تو PIA دی روایات دا حصہ ہے. یہ گال PIA دے ترجمان دی طرف دسی گئی. یہ جناب راجدھانی دی کہانی ہے. راجدھانی دے حوالے نال میاں خیر خبراں جڑا ہو سن وہی تو کو نال نال رسوں انج ویلے میں کو رسو اجازتاں وینے وینے روز دی کار یا درخواست ارداس کہ ویراگ کو تساں شیئر کر چھوڑا. YouTube تے رہتے بیٹھے ہو دیکھو YouTube تے شیئر کیتی وجو چینل کو سبسکرائب کیتی وجو. اگر تساں ویلاگ فیس بک تے رہتے پہ ہو تو اتھاں بھی کامنٹ دا آپشن لائک دا آپشن تے شیئر دا آپشن موجود ہے. ٹویٹر یعنی ایکس تے بھی تساں ہی ویلاگ کو شیئر کر سکتے ہو کمنٹ کر سکتے ہو لائک کر سکتے ہو. شام تک اجازت رب سونے دے حوالے.